Ini kita kedatangan tamu dari US, Abalaf juga, salah satu dari kita. Saya persilakan Pastor Mike untuk maju ke depan. Check. Good morning, everyone. Selamat pagi semuanya. So I truly believe that the 8 o'clock service must be the people who love Jesus the most. Saya sungguh percaya bahwa kebaktian jam 8 adalah buat orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. How many here love Jesus? Amen. Berapa dari sini yang mencintai, mengasihi Tuhan? For you to wake up that early Untuk kamu untuk bangun pagi ini and to avoid traffic, dan menghindari kemacetan. because y'all got some crazy traffic here. Karena di sini benar-benar macet. I used to complain about LA traffic Saya biasanya mengeluh tentang macet di LA, Los until Angeles, I got to Jakarta, sampai saya sampai di and then I Jakarta. repented. Sehingga saya bertobat. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Well, my name is Michael, Nama saya Michael, and this is my family. ini keluarga saya, Mike, Mira, Mike, Mira, my beautiful one and only. I promise you, yang cantik, yang saya kasihi, one and only. satu-satunya, One and only. satu-satunya. Now, if you look at her Kalau kamu lihat dia, and then you look at me, dan kamu lihat saya, how many single men needs prayer in this house? berapa pria single yang perlu doa di tempat ini? I'll pray for you after this. Okay. Saya akan doakan saudara. And this is my daughter. This is my mini me, Mika. Ini anak perempuan saya dan anak kecil saya, Mika and Malachi. Mika dan Malaikai. So we are the M&Ms Kita adalah M&M and the mini M&Ms. dan juga M&M Mini. Amen. Okay. Amin. My beautiful wife is here. And I also have with me one of the core cell leaders of a cell in Chino Hills. Ini istri saya ada di sini dan salah satu pemimpin inti cell leader In kita Chino Hills. di Chino Hills. And this is Pastor Ed Jun. Everyone, would you give him a warm Ini welcome? Pastor Ed John, tolong berikan dia sambutan. Okay, is this working? Okay, that's Ed and his beautiful family. He's only coming by himself, but he's like John the Baptist. He's preparing the way for the rest of the family to come to. Itu Ed dan keluarganya, dia seperti Yohanes Pembaptis. He's preparing the way. Amen. Dia menyiapkan jalan. Okay. Well, we want to thank you so much for having us. Saya berterima kasih telah mengundang kami. I love that even though we are separated by distance, Walaupun kita dipisahkan oleh jarak few thousand miles away, berapa ribu mil, but we're united by the blood. tapi kita disatukan oleh darah. That's what makes us family. Itu yang menjadikan kita keluarga. Amen? Amin. Amen. So the Abalov family in California sends their greetings. Abalaf, keluarga Abalaf di California memberikan salam. We want to thank you guys for all your prayers, Kami berterima kasih atas semua doa saudara-saudari, for all the resources that's been supported, untuk semua sumber daya yang telah didukung, and the leadership that is present here untuk semua pemimpin yang ada di tempat that ini, becomes an inspiration, yang menjadi inspirasi, that becomes an example for us too. yang menjadi contoh buat kami Can y'all juga. give a hand to your leaders? Tolong berikan You guys have sambutan some untuk pemimpin amazing saudara. leaders here. Amen. And I want to share just a little bit Saya mau bagikan sedikit about what you're sowing into apa yang kalian tabur as an Abalov family. sebagai keluarga Abalaf. Now, many people think Banyak orang berpikir that America bahwa Amerika is a Christian country. adalah negara Kristen. That was true Itu benar 30 years ago, 30 tahun yang lalu, but that is not so today. tapi tidak seperti itu sekarang. If you look around in America, Kalau saudara lihat di sekeliling Amerika, America needs a fresh touch of the Holy Spirit. Amerika butuh sentuhan segar daripada Roh And Kudus. what you have here in Indonesia Apa yang saudara miliki di Indonesia, is what we need in America. itu yang kita perlukan di Amerika. So do you know, Apakah saudara you tahu have an important role
bahwa saudara punya suatu peran yang penting. Because you are not called just to disciple Indonesians. Bahwa kamu bukan hanya dipanggil untuk memuridkan Indonesia. Jesus says you will go and make disciples of all nations. Yesus mengatakan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Can I get an amen? Bisa saya dapat amin di sini? And when we partner, Bahwa kita adalah partner. you're discipling nations too. Bahwa kamu juga memuridkan bangsa-bangsa. Amen. Amin. The Mexicans are coming in. Orang Meksiko datang The sudah. black people are coming in. Orang hitam juga datang The ke white gereja. folks are coming in. Orang putih juga datang ke Thank gereja you, Jesus. kita. Terima kasih The Middle Yesus. Easterns are coming in. Orang-orang Timur Tengah And juga you datang. get to be a part of that. Dan kamu juga menjadi bagian Because we daripada are itu. partners. Karena kita adalah partner. Amen. Amin. Here's why you are important. Ini kenapa kamu begitu penting. According to survey, Menurut survei, according to George Barna, menurut George Bana, every year, setiap tahun did you know that 3,000 churches open? 3.000 gereja dibuka baru, In gereja America. baru di Amerika. Can we give God thanks for that? Awesome. Now you go, well, I thought this is no longer a Christian nation. Let me explain why. Coba Three- saya jelaskan. Let me explain, even though you think this may be a Christian nation, let me explain why this is why, let me explain why you are important in this. Saya mau jelaskan kenapa ini begitu penting buat saudara. Walaupun ini adalah negara Kristen. Yeah, that's what people used to think. 3,000 churches open, 3.000 gereja baru dibuka, but 4,000 churches close every year. tapi tiap tahun juga 4.000 gereja ditutup. So we have a deficit Kita punya kekurangan, of defisit 1,000. 4.000 gereja. And according to George Barna, Dan menurut George Bana, 97.5% churches 97,5% gereja-gereja are plateauing sedang menuju kejatuhan, or declining, menurun, and only 2.5% are growing. dan hanya 2,5% yang bertumbuh. That's a crazy number. Itu angka yang gila. Now we need to give praise for 2.5 Kita harusnya bersyukur untuk yang 2,5%. because 2.5 is better than nothing, Itu lebih bagus daripada tidak sama sekali. right? But do you know that out of that 2.5 Tapi tahu kalian dari 2,5% that are tersebut considered growing, yang disebut bertumbuh, 75% of that growth 75% dari angka are tersebut actually transfers. adalah orang-orang pindahan. Do you know what that means? Tahu artinya? One fish moving from one fish tank to another. Satu ikan pindah dari satu akuarium ke akuarium yang Like lain. in SeaWorld. You know what I'm saying? Seperti di SeaWorld. This is what's happening in America. Let me give you a Ini yang small terjadi di breakdown. Amerika. So that means Itu artinya only 3 hanya 3 out of 1,000 churches dari 1.000 in gereja-gereja America di Amerika are actively winning non-believers. yang secara aktif memenangkan orang-orang yang belum percaya. Abalove. Abalaf, This is why you are important. ini makanya kamu penting. Because we are called Karena kita not dipanggil for church people, bukan hanya untuk jadi orang gereja, we are called to be light in a dark place. kita dipanggil untuk jadi terang di tempat And yang if you gelap. look at the news Dan kalau saudara melihat di berita about America, tentang Amerika, there's bad news every day. tiap hari ada berita buruk. But church, Tetapi gereja, God is raising up Tuhan sedang membangkitkan a church that will declare the good news. gereja yang akan menyatakan berita yang baik. And we are it. Dan kita adalah itu. And you get to be a part of that. Dan kamu menjadi bagian daripada itu. Amen. Amin. Amen. Amen. So as heartbreaking as this sounds, Walaupun sedih kedengarannya, I want to give you some good news. tapi saya mau kasih kabar baik. Because we are partners, Karena kita adalah partner, I want to update you about some things that are going on. saya mau update tentang apa yang belakangan terjadi. So even though it is a very dark moment in America, Walaupun sekarang masa-masa yang sukar di Amerika, it becomes a perfect opportunity. tapi menjadi suatu kesempatan yang sempurna. Because even the smallest light Karena sekalipun cahaya itu kecil, can be the most visible itu akan menjadi semakin jelas, makin when nyata. it's absolutely dark. Kalau itu benar-benar gelap, So we are becoming light in a dark space. nah kita menjadi terang di tempat yang gelap. So just a little update. Sedikit
pemberitahuan yang terakhir. Beloved Church in California had a very slow start. Abalaf Church di California punya Had a very slow start. pertumbuhan yang sangat lambat di awalnya. For the first 10 years, Untuk 10 tahun pertama, we were trying to apply kita mencoba the exact model model yang persis from Jakarta dari Jakarta into America ke Amerika without applying context. tanpa melihat konteks atau situasi lokal. Right, and here's what happened. Nah, ini yang terjadi Because we are out of context, karena kita di luar konteks, we cannot reach people effectively. kita tidak bisa menjangkau orang-orang secara efektif. But this past 3 years, Tetapi 3 tahun belakangan ini, Pastor Eddie came Pastor Eddie datang. and shared about the groundbreaking revelation of the eternal purpose of God. Dia membagikan tentang pewahyuan yang sangat merubah kita semua. Yeah, it's very groundbreaking. It changed everything that we do. Sangat mengubah pondasi kita dan merubah segala yang kita lakukan. And since then, Dan setelah itu, not only are we growing numerically, kita bertumbuh secara luar biasa, secara angka, but we also tetapi kita are juga not waiting to become a big church kita tidak menunggu menjadi gereja yang besar before we can start church planting. sebelum kita mulai menanamkan gereja-gereja. So the first 10 years Jadi 10 tahun pertama has been a slow sangat lambat and painful dan menyakitkan learning. proses pembelajaran. But thank God, Tetapi terima kasih Tuhan. there's a new season that we're entering into. Tapi kita mulai masuk ke musim yang baru And you get to be a part of that dan too. kamu menjadi bagian daripada itu. So right now, Jadi sekarang Beloved in Chino Hills Abalaf di Chino Hills planted 5 other local churches. telah menanam 5 gereja lokal. 5 other local churches. 5 gereja The lokal. first one is in San Bernardino. Pertama di San Bernardino It's called House of Worship. yang dipanggil House of Worship, rumah penyembahan. That is the first church plant. Itu gereja pertama yang ditanam. The second one, Yang nomor 2, we have now Beloved Houston. kita punya Abalaf Houston. Did y'all know that we have a church in Texas? Kamu orang tahu kita punya gereja di Texas And we're winning Cowboys. dan kita menjamu koboi-koboi. It's awesome. Luar biasa. Y'all gotta visit. Kamu harus kunjungi. And we have a church plant in Malaysia. Dan kita punya juga tanam gereja di Malaysia It's called the Love Church. yang disebut Love Church And the senior pastor dan pastor seniornya got saved diselamatkan and transformed dan in diubahkan one of our cell groups di salah satu cell group kita in California. di California. He was a hiding homosexual. Dia seorang homoseksual yang bersembunyi And in the cell, dan di dalam sel God healed him. Tuhan memulihkan dia And God transformed him. dan Tuhan mengubahkan dia And now he went back to Malaysia. dan dia pulang ke Malaysia. And about a few years ago, Kira-kira berapa tahun yang lalu he called Pastor Christian, dia telepon Pastor Christian Leo. Leo. You know, you have Mufasa here. Kamu punya pastor ini. Mufasa. You have Mufasa here, Eddie Leo. Kamu punya pastor yang baru, Eddie Leo. Yeah, no, Eddie Leo, Mufasa, right? We have Simba, Christian Leo. Iya. So Kita we- punya Christian Leo. Okay, so he said, "Hey, Hey, can you please help me?" tolong bantu saya saat And we thought, ditelepon. "Oh no, what happened? Apa yang terjadi? I never felt this way before." Saya nggak pernah merasakan seperti ini. He said, "I saw a girl, Saya ngelihat seorang perempuan and my heart begins to beat." dan hati saya berdetak kencang. So he married the girl, Jadi dia menikahi and now perempuan they have tersebut their first baby. dan mereka memiliki seorang anak. Come on, give Jesus glory in his Tolong house. beri tepuk tangan untuk Yesus. Amazing. Luar biasa. So that's Beloved Malaysia. Itu Abalaf Malaysia. And then we also are right now in pioneering work. Kita bekerja sama. We're at pioneering. We're starting a new Kita mulai pekerjaan, merintis pekerjaan baru in Colorado di Colorado and Mexico. dan Meksiko. That's right. Benar itu. Beloved Church Gereja Abalaf is now sekarang en español. berbicara dalam bahasa Spanyol.
It's awesome, guys. Luar biasa. We're living at an exciting time. And I believe that God is just beginning. Saya percaya Tuhan baru saja mulai. Amen? It's Amen. only the beginning. God Hanya is about permulaan. to do a greater work. Tuhan akan melakukan pekerjaan yang lebih besar lagi. Because that's why I want you guys to pray for America. Jadi tolong saudara doakan Amerika. Would you partner with us Berpartnerlah dengan continually kita secara terus and menerus pray for America? dan berdoa untuk Amerika. God is doing something. Amen? Tuhan melakukan banyak hal. Because as Christians, Sebagai seorang Kristen, there is a call to fruitfulness. ada panggilan untuk berbuah. And I believe Dan saya percaya fruitfulness berbuah is not bukan hanya a working inside pekerjaan yang ada ke dalam, from the outside going in dari luar ke dalam, to try to bring in new behaviors or positive thinking. bukan hanya membawa karakter yang baru ataupun pikiran yang positif, But it is an overflowing tapi juga suatu aliran yang from keluar the inside. dari dalam. There's a life in every tree. Ada kehidupan di setiap pohon, And in that life, dan di dalam kehidupan tersebut naturally secara alami produces fruit. menghasilkan buah-buah. There is a call to fruitfulness. Ada panggilan untuk berbuah, Now, but there's also, tapi juga if you notice, kalau saudara in perhatikan the Christian circle, in the church circle, di lingkungan orang Kristen, I don't know if y'all di have this gereja. in Indonesia, Saya nggak tahu apa saudara punya ini di Indonesia. but in America there's a lot. Di Amerika ini ada Do banyak. you guys have fruitless trees? Saudara punya pohon yang nggak berbuah, They should be bearing fruit, mereka seharusnya berbuah, but they bear no fruit. tapi mereka tidak berbuah. Do you know where you find those kind of trees? Saudara tahu ketemu di mana pohon-pohon tersebut? In the church. Di gereja. There's much trees Banyak pohon-pohon that has many leaves. yang banyak daunnya, Looks like you are fruitful. kelihatannya berbuah. You know when to raise up your hand. Saudara tahu kapan mesti angkat tangan saudara. You know the right language. You know exactly when to say amen. Saudara tahu apa yang mesti saudara ngomong secara tepat. Amin. Amen. Amin. Nobody wants to answer anymore. Nggak ada yang mau jawab ya. Nobody wants to confess. Okay, Nggak ada yang mau so ngaku. there is many trees like this. Banyak pohon seperti itu. The question is why? Pertanyaannya adalah kenapa? Even though God says Walaupun that we Tuhan are berkata, called to a fruitful life, kita dipanggil untuk berbuah dalam kehidupan. and yet we are not bearing fruits. Tapi kita belum berbuah. That's why Kenyataannya. today I want to fill in some blanks. Saya hari ini ingin mengisi hal-hal yang kosong tersebut. I want to fill in some questions that are unanswered. Saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. I believe Saya percaya that the secret bahwa rahasia to fruitfulness untuk berbuah is knowing the seed. adalah mengetahui benih-benih The seed. tersebut. Benih. Do you know that you have a seed? Saudara tahu saudara punya benih tersebut? And the identity Suatu identitas that you believe in, yang saudara yakini that is the seed. itu adalah benih tersebut. So what my brother was reading earlier, Apa yang saudara saya Pak Tommy baca sebelumnya, that was spot on. itu sangat-sangat mengena. You got me so excited in my chair. Kamu membuat saya begitu bergairah di I was bangku saya. cheering by myself, Saya teriak-teriak sendiri di situ, crying by myself, menangis di situ sendiri, praising Jesus by myself, memuji Tuhan Yesus sendiri di situ. because that was truly a word from the Lord. Karena itu benar firman dari Tuhan. We Christians, we don't know who we are. Kita orang Kristen tidak tahu siapa How diri kita. many here know that we are children of God? Siapa yang tahu kita ini anak-anak Tuhan. But do you know, even though we know we are sons and daughters, we have a hard time living like sons and daughters. Walaupun kita putri dan putra Allah, tapi kita punya kesulitan dalam kehidupan kita. We are more familiar Kita lebih mengenal with living like a servant or a slave. hidup seperti pelayan ataupun budak. And this is why Karena inilah kenapa many believers are still bound banyak orang percaya and not terikat, fruitful. tidak bisa berbuah. So today, would you like to discover the secret? Hari ini, saudara mau tahu rahasianya? So the message that I'm calling today Pesan hari ini is called I am adalah, aku adalah
fill in the blank. Tolong diisi titik-titik ini. Because Aku what- adalah, Because whatever your answer is apapun jawaban saudara, in that category, di dalam kategori tersebut, you will live it out in your life. saudara akan hidupi itu dalam kehidupan saudara. And this is why it's a very important blank to fill. Karena itulah kenapa begitu penting kok kekosongan ini diisi. And we're going to look at, if you want to write this down, this is the passages we're going to be going through today. Ini firman yang akan kita pelajari hari ini. Kalau saudara mau tulis, I don't know if catat. we have time for all of them, but bless God, if we can make it, we'll try. Saya nggak tahu apakah kita punya waktu untuk semua ini, tapi kita akan Alright. coba. All right, brother, can you read Galatians 5:18 to 20? Galatia 5, 18 sampai 20, tolong. If anybody have the Indonesian translation, Galatians 5:18 to 25. Galatia 5, 18 sampai 20. Can we have maybe one of the pastors read it in Mungkin salah Indonesian? satu pastor bacakan. 18 to 25. Galatia sir. 5 ayat 18 sampai 20. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, Continue. kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Can you continue till verse 25, please? Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Continue. Until 25. Yeah, until 25. Sorry, Ayat guys. 22 ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang That's dan good. saling mendengki. Okay, that's awesome. Thank you very much for reading. Terima kasih untuk pembacaan tersebut. Okay, I want us to, there's two things that the Bible highlights. Ada dua hal yang dijelaskan oleh Alkitab. The works of the flesh Pekerjaan daging and the fruit of the Spirit. dan buah daripada roh. Is that right? Can you read, Benar. can you see the contrast? Bisa lihat Right. saudara situ? I believe Saya the percaya first thing that we need to understand hal pertama yang kita perlu is pahami that first line in verse 18. di ayat 18. But if you are led by the Spirit, let me just go through it right now. Ayat 18. But if you are led by the Spirit, Jika saudara dipimpin oleh roh, you are not under the law. saudara tidak berada di bawah hukum. So here's the question. Pertanyaannya ini, What does it mean to be led by the Spirit? apa artinya dipimpin oleh roh? Because sometimes when we read the Bible, Karena terkadang saat kita membaca Alkitab, we say amen, kita berkata amin. but we don't know what we're saying amen to. Tapi kita tidak mengerti amin tentang apa. What does it mean to be led by the Spirit? Apa artinya dipimpin oleh roh? Do you have Casper in front of you? Apakah saudara Do you have Casper, you know, the friendly ghost? apakah saudara lihat itu kartun seperti hantu begitu Casper? In front of you and he's leading you? Apakah dia memimpin saudara? What does it mean Apa artinya by being led by the Spirit? dipimpin oleh roh? Because apparently, Karena kelihatannya this is very important. ini sangat penting. Because if you are led by the Spirit, Kalau saudara dipimpin oleh then roh, you will no longer live under the law. saudara tidak lagi hidup di bawah hukum. Because the work of the flesh Karena pekerjaan daging is activated diaktifasikan when you try to live under the law. ketika saudara hidup di bawah hukum. So you need to learn what it means Saudara perlu belajar artinya to be led by the Spirit. dipimpin oleh roh. In Romans chapter 8, verse 14 to 15. Di Roma I'm sorry, 8, not Romans. Yeah, that's right. Romans 8, 14 to 15. Can you read that, please? Roma 8 ayat 14 dan 15, tolong tampilkan. You put that up in Indonesian. Thank you, Jesus. You know, one other thing in Indonesia, y'all got it very hot in here, you know?
Di Indonesia It's panas ya. amazing. See, right? You know. Californians, Di we're California, not used to this heat. kita nggak biasa sepanas ini. We're melting. Kita sedang lumer nih. Okay. Go for it. Oke. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Berikutnya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Berikutnya. It's 14, 15. Verse 15, that's it? Ya. Okay. And so if you notice, Kalau saudara perhatikan, to be led by the Spirit of God untuk dipimpin oleh roh Allah is to know who you are as sons and daughters of God. adalah mengetahui siapa saudara sebagai anak-anak Tuhan. You cannot be led by the Spirit Saudara tidak mungkin dipimpin oleh roh if you don't know who you are. kalau saudara tidak tahu siapa diri saudara. You can't access, Saudara bisa punya akses, you cannot have an access saudara tidak bisa punya akses to jalan masuk what God has in store for you apa yang Allah miliki untuk saudara. if you don't have an ID. Kalau saudara tidak punya suatu identitas, The ID. Bible says in Ephesians chapter 1, Di Efesus 1 verse 3, ayat ketiga, every spiritual blessings semua berkat-berkat rohani have been given to you sudah diberikan kepada saudara in the heavenly realm. di dalam surga. But if you do not know who you are, Tapi kalau saudara tidak tahu siapa diri you saudara, can't access it. saudara tidak punya jalan masuk The untuk Father itu. God Allah Bapa has already deposited sudah mendepositokan everything you need for a godly life. apa yang saudara perlukan untuk kehidupan saudara. Love is there. Kasih ada Joy di is situ. there. Sukacita di Peace situ. is there. Damai sejahtera di Kindness situ. is there. Kebaikan di Gentleness situ. is there. Goodness is there. Kelemah lembutan, kemurahan ada di situ. Everything you need is already given. Semua yang saudara perlukan sudah diberikan. But if you don't know who you are, Kalau saudara tidak tahu siapa diri how do you saudara, access that? bagaimana saudara bisa mendapatkan itu? Do you know Saudara tahu, that you can have $2 million in the bank, saudara bisa punya $2 juta di bank, but still die starving? tapi juga mati kelaparan. Why? Kenapa? Because you never withdraw. Karena saudara tidak pernah mengambilnya keluar. And you cannot withdraw Dan saudara nggak bisa ambil keluar if you don't bring an ID. kalau saudara tidak punya get what I'm pengenal, saying? kartu pengenal atau When ID. you go to the bank, Kalau saudara ke bank, you better bring an ID. saudara harus punya ID atau Because you can KTP. say, Karena hey, I'm so and so. kamu bisa aja ngomong saya adalah siapa-siapa, I have an account here. saya punya rekening di sini. And what would they ask you? Dan apa yang akan mereka tanyakan? A show of ID. Tolong perlihatkan How pengenal do I know saudara. that's you? Bagaimana saya tahu itu adalah kamu? Is that right? Benar? Many believers do not know how to access what God has because they don't know who they are. Banyak orang percaya tidak punya akses karena mereka tidak tahu siapa diri mereka. Because you don't know who you are. Karena saudara tidak tahu siapa diri saudara. Isn't it interesting Ini menarik that the first thing bahwa tujuan pertama that Jesus went through apa yang Yesus lalui before he started anything sebelum dia memulai segala sesuatu in Matthew chapter 3, di Matius 3 verse 16 to 17, ayat 16 dan 17 after his baptism, setelah dibaptis, as Jesus came out of the water, ketika Yesus keluar dari the air, heavens were open. surga terbuka And he saw the Spirit of God descending like a dove, dan dia melihat Roh Allah turun seperti merpati, settling on him. turun di atas dia. Do you know what's interesting about this passage? Atau saudara tahu apa yang menarik tentang ini? You know that word, the Holy Spirit descended like a dove and rested on him? Kata-kata Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Do you know that word rest there, Saudara tahu kata-kata turun? and the word settle, to rest? Turun atau berhenti di atas dia. It's the word to make a nest. Itu adalah kata-kata untuk membuat To sarang. make a nest. Membuat To sarang. abide. Untuk tinggal. Do you know that the Holy Spirit Saudara tahu bahwa Roh Kudus
is described like a dove? digambarkan seperti burung How merpati. many here have seen a dove before? Siapa yang pernah lihat burung merpati? Anybody? Siapa? If you see a dove in front of you Kalau saudara lihat ada burung merpati di depan saudara, and you walk closely, dan saudara berjalan What mendekati, happened? apa yang terjadi? it'll fly away Itu akan terbang. because it's very fearful. Karena dia takut, It's very sensitive. sangat sensitif. Is that right? Benar? Now, the Bible says Alkitab mengatakan the Holy Spirit Roh Kudus can be quenched. bisa dipuaskan. Can be quenched. What is that word? Don't quench the Holy Spirit. Menyakiti. I don't know if that's the right word. I understand Indonesian. Yeah. I just can't speak it very well. Saya ngerti Indonesia, cuman saya nggak bisa ngomong secara So jelas. I was made in Indonesia, Saya dibuat di Indonesia, but exported to California diekspor ke California at a very young age. di usia yang sangat muda. So this is why we're talking. Inilah kenapa kita Yeah. ngomong. It's good. I love my brother. Dia mengasihi saya. It's my twin brother. Oke. Saudara kembar katanya. Awesome. Awesome. Dipadamkan. You can quench the Holy Spirit Dipadamkan. because there's a presence that is so sensitive. Karena ada suatu kehadiran yang sangat sensitif, But Jesus knows how to cultivate that presence. tapi Allah tahu, Tuhan tahu bagaimana memelihara Jesus kehadiran knows. tersebut. Jesus knows how to cultivate that presence. Yesus tahu bagaimana memelihara kehadiran tersebut. And then you also see Dan the Father saudara melihat, spoke. Allah Bapa berkata, This is my beloved Son, inilah anak yang kukasihi, in whom I am well pleased. kepadanya aku berkenan. Do you notice Apakah saudara tahu that the Father bahwa Bapa began memiliki, with affirming his Son's identity? memulai dengan mengafirmasi identitas anaknya? Do you notice that? Saudara perhatikan Now at this tersebut. point, Pada titik ini, has Jesus done anything yet? apakah Yesus sudah berbuat sesuatu? Has he cast out demons? Sudahkah dia mengusir Has he setan-setan? been preaching and teaching at this point? Apakah dia sudah mulai berkhotbah dan mengajar pada titik ini? He has not done one thing. Dia belum melakukan apa-apa. But the Father said, Tapi Bapa mengatakan, I'm so proud of you. saya begitu bangga terhadap But how many of us anakku. But how many of us Tapi berapa dari kita work the other way? bekerja sebaliknya? You, in order for you to hear your Father said, I am proud of you, you need to do something. Untuk saudara mendengar kata Bapa menghargai saudara, saudara perlu melakukan sesuatu, Is that berbuat right? sesuatu. Benar? You need to do something. Saudara berbuat sesuatu. That is the culture that we live in. Itu budaya yang kita hidupi. And that was the culture they lived in. Tapi bukan seperti itu yang mereka hidupi saat itu. In the time of Jesus, Di waktu era Yesus, they live in an agricultural society. mereka hidup di suatu masyarakat yang menitik beratkan pada So their pertanian. life Bahwa hidup mereka is dependent tergantung on performance. pada apa yang dikerjakan. If they don't perform, Kalau mereka tidak mengerjakan sesuatu, then they are trash of society. mereka itu sampah masyarakat. Then they are trash of society. Mereka itu sampah masyarakat. Does that sound familiar even today? Kedengarannya seperti sekarang ya. So it hasn't changed. Belum berubah sampai sekarang. The same lie is still present. Sama seperti sekarang. And in front of the crowd of sinners, Di depan kerumunan orang-orang berdosa, in front of the crowd of Pharisees and Sadducees, di kerumunan orang-orang Farisi dan orang Saduki, before Jesus done anything, sebelum Yesus melakukan segala sesuatu, the Father modeled Allah Bapa memberikan contoh what it means to be a son apa artinya menjadi seorang anak. of God the Father. Anak dari Allah Bapa. You don't have to do anything. Saudara tidak perlu melakukan sesuatu. He's already pleased with you. Dia sudah mengasihi saudara. And when Sudah you- berkenan kepada saudara. And when you begin like that, Nah, kalau saudara memulai dari situ, there's a new confidence that you walk in. ada hal baru yang saudara akan A jalani. new confidence.
suatu kepercayaan diri yang baru. Because you're not chasing after approval. Karena saudara tidak mengejar akan persetujuan. You're already approved. Saudara sudah disetujui, sudah Amen. berkenan. You are already a beloved. Saudara sudah dikasih. God is already pleased with you. Allah sudah berkenan kepada Allah. And now you can live out the good life Saudara bisa hidup yang baik from that space. dari tempat itu. Because if you don't, Karena jika saudara tidak, this is, you know what religion teach you? saudara tahu apa yang agama ajarkan? The same thing what performance teach you. Apa yang sama seperti performance Here's yang the diajarkan. mantra. Here's the mantra. Okay? Here's the Ini mantra. mantranya. What does it say? Apa yang dikatakan di sini? You do to be somebody. Kamu melakukan untuk menjadi seseorang. But if you don't, then you are. Kalau saudara tidak melakukan, dan artinya saudara bukan siapa-siapa. Is that right? Benar? Isn't this the world that we live in? Bukankah ini dunia yang kita hidupi? Look at how counter kingdom that is. Ini sangat berlawanan dengan nilai-nilai kerajaan. Is that right? Benar? Because in the kingdom, Di dalam kerajaan, you are somebody. kamu adalah seseorang. You are a son and daughter of Almighty God. Kamu adalah putra dan putri daripada Allah yang Maha You are Kuasa. no longer slave. Kamu bukan lagi budak. So your performance Jadi performa saudara does not come because you need to earn it. tidak dihitung karena saudara perlu mendapatkan itu. Your performance comes because you already are a son and daughter. Kamu berbuat karena kamu adalah putra dan putri Allah. Does that make sense? But Itu this masuk is akal? this is what religion teaches. Ini apa yang agama ajarkan. Every religion. Is that correct? Semua agama. And unfortunately, it has Sangat also disayangkan. it's also entered into the church. Ini juga masuk ke dalam gereja. So can we check Bisakah kita memeriksa and see if we live by that? apakah kita hidup seperti itu? Dr. Breen Brown, Dr. Breen Brown, she is an expert Dia TED ahli. Talk. Have anybody here watched TED Talks or no? sorry. TED Talks. TED Talks is an accumulative of brilliant minds all over the world, and they give their specific professional talks. Oke. Dia ahli untuk dialog dari yang dikumpulkan dari orang-orang pintar seluruh dunia yang membagikan sesuatu. She is an expert in vulnerability. Dia sangat ahli di bidang kerapuhan Vulnerability or openness. atau keterbukaan. But you know what's interesting? Apa yang menarik? Abalove Church, Gereja Abalaf, what do we teach about openness since the beginning? apa yang diajarkan tentang keterbukaan dari awal? Do you know they have a doctor Mereka punya dokter just to specialize yang hanya ahli on how to be open? untuk bagaimana terbuka. For us, it's very simple. Untuk kita begitu mudah. Go join a cell. Gabung aja di cell group. Is that right? Benar? But do you know the world have a hard time being open? Tapi dunia punya kesulitan untuk terbuka. Why? Kenapa? That's why they need a doctor to tell them how to be open. Nah, itulah kenapa mereka perlu dokter untuk mengajarkan mereka bagaimana terbuka. Dr. Breen Brown says, Dr. Breen Brown berkata, men and women pria dan wanita have to live with this kind of rule. hidup dengan peraturan ini. Okay, look at this is for women. Ini We untuk begin. perempuan ya. The expectation Harapannya is to be natural beauties, adalah untuk menjadi seorang yang cantik secara alami. natural mothers, Ibu-ibu secara alami. natural leaders, Pemimpin-pemimpin secara alami. natural good parents, Orang tua yang baik secara alami. and belong to naturally fabulous families. Dan kita mau memiliki keluarga-keluarga yang baik secara alami. Be perfect, Jadilah sempurna, but don't make a fuss about it. tapi nggak usah ngomong banyak tentang ini. Don't take time away from anything, Jangan ambil terlalu banyak waktu dari apapun, like your family, seperti your keluargamu, partner, partnermu, your work, pekerjaanmu, to achieve your perfection. untuk mendapat kesempurnaan. If you're really good, Kalau saudara benar-benar then baik, perfection should be easy. dan kesempurnaan bisa menjadi This is mudah. how women Ini bagaimana perempuan are being driven in the world today. di bagaimana wanita berpikir saat ini di dunia.
Can anybody relate to this? Any ladies? You have to be perfect. Good moms, good dads. You know. Bisa saudara melihat di sini? Any perempuan, ladies? Wanita, You have to be perfect. dan saudara harus menjadi Right? sempurna. Right? Look, one person want to go, but then they watch everybody else. Nobody's raising their hands. Semua Okay. lihat-lihatan. You want to be perfect? Saudara ingin menjadi sempurna? Exactly my point. Ya itulah poinnya saya. And some of you are like, I am perfect. Berapa dari saudara berkata, saya sempurna? Amazing. Amazing. Now for men, what she said is this. Untuk pria, Basically, pada dasarnya, men live under the pressure of one unrelenting message. pria hidup di bawah tekanan dari satu pesan yang tidak henti-hentinya mendatangi. Do not be weak. Jangan menjadi lemah, Don't fail. jangan gagal. Any men can relate. Berapa pria di sini bisa melihat ini? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, a couple of real men in here. Okay. Some of you still need to learn. Okay. It says, don't fail. Jangan gagal. Don't fail at work. Jangan gagal di Don't tempat fail in kerja. marriage. Jangan gagal di perkawinan. Don't fail in bed. Jangan gagal di tempat tidur. Don't fail with your money. Jangan gagal dengan uang saudara. Don't fail with your children. Jangan gagal dengan It anak-anak doesn't saudara. matter. Nggak peduli. Just don't fail. Jangan gagal. Don't be wrong. Jangan salah. Don't be soft. Jangan menjadi lembek. Don't reveal any weakness or fear. Jangan memperlihatkan kelemahan atau Don't ketakutan. get criticized Jangan dikritik or ridiculed. atau dipermalukan. This is how men is supposed to perform Ini bagaimana pria harus perform in the world today di dunia sekarang to be valuable. untuk menjadi bernilai. Can I ask you this question? Saya boleh tanya ini kepada saudara? Isn't this a tiring life? Bukankah itu hidup yang capek ya? It's a tiring life. Hidup yang capek. Trying to be perfect. Coba menjadi sempurna. Trying not to fail all the time. Coba untuk nggak gagal setiap Can we saat. just break something right now? Boleh saya buka sedikit di sini? Women, can I talk to you real quick? Wanita, boleh saya bicara secara cepat? Talk to y'all real quick, okay? You ready? Secara cepat. Here's a Siap? truth that will set you free. You ready? Ini kenyataan yang akan membuka saudara. Here we go. Ini. You Kamu are adalah not tidak, bukan perfect. sempurna. Kamu tidak sempurna. You are not perfect. Kamu tidak sempurna. You cannot be perfect Kamu tidak bisa menjadi sempurna. apart from the perfect one. Di luar daripada seorang sempurna. He is Jesus himself. Dia adalah Yesus. Amen? Amin. You cannot be perfect apart from Saudara him. tidak bisa sempurna. And that's called religion, trying to be perfect apart from God. Itu seperti agama, mencoba menjadi sempurna di luar Tuhan. But that's what we do. Itu yang kita lakukan. Is that right? Benar. That's what we do. Men, you ready? Pria, siap? You ready? Siap? Y'all ready? Kamu siap? Here we go. Nah, ini. You Kamu are adalah weak. lemah. You are weak. Kamu lemah. I don't care how much weight you lift. Saya nggak peduli berapa banyak beban yang saudara I angkat. don't care how much belts you have. Berapa banyak ban pinggang. How many degrees. Berapa ban yang saudara miliki. You're weak. Kamu lemah. You're controlled by your logic. Kamu dikuasai oleh logika You're kamu. controlled by your emotion. Kamu dikuasai oleh emosi You're saudara. controlled by your hobby. Kamu dikuasai oleh hobi You're saudara. controlled by the things that are not of God. Kamu dikuasai hal-hal yang bukan berasal dari Allah. We call that weak. Kita panggil itu, kita sebut itu lemah. Because to be a man Karena arti untuk menjadi seorang pria is to be like Christ. adalah menjadi seorang 1, seperti 2, 3. Kristus. 1, 2, 3. Oh, I got some real men in this house today. Come on now. You are sons and daughters of God. Saudara, putra dan putri daripada Allah. See, now the works of the flesh are evident. Pekerjaan daging sudah nyata. If you notice, it says the works of the flesh. Itu kalau saudara perhatikan itu pekerjaan-pekerjaan, bukan hanya pekerjaan daging, tapi pekerjaan-pekerjaan. These are works Ini adalah pekerjaan-pekerjaan of trying to be good. untuk menjadi baik. You're trying to do good, Saudara mencoba menjadi baik, but you can't make it
Tapi saudara tidak bisa melakukannya. So you got to create your own definition of goodness. Jadi saudara ciptakan hal-hal yang saudara definisikan sebagai baik. Yeah, because people who are adulterous, do they think what they're doing is bad? Oh, karena orang-orang penjina berpikir mereka itu baik. Is that right? Benar. People who are fornicating, do they think what they're doing is bad? Orang-orang yang berzina yang berpikir bahwa apa yang mereka lakukan biasa saja. No, because it feels good. Karena itu rasanya enak. So they are controlled by their feeling. Mereka dikuasai oleh Is that perasaan right? mereka. The feeling Benar. good becomes their identity. Perasaan baik itu menjadi identitas mereka. So whatever feels good, Apapun yang dirasakan baik, that's who I am. itulah saya. You see? That's what they're Saudara living lihat? out of there. Because they don't know how to be good, Karena mereka tidak tahu bagaimana menjadi baik, so they try to do good, jadi mereka lakukan apa yang baik, but they fail. tapi mereka gagal. So they create their own definition of goodness. Jadi mereka ciptakan definisi understand? yang baik menurut mereka. So it's according to you. Yaitu artinya menurut mereka. That's why in our attempt to be good, we're forced to try to do good. And if we don't, then we have to come up with our own version of goodness. That's what I was saying earlier. Now, I want to point out one last point here. Then Jesus, do you guys know the story? Then Jesus, after he got baptized, after he was affirmed by his Father, the Bible says Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And then when he had fasted for 40 days and 40 nights, he was hungry. Iya. I would be hungry too. Oke, me too. Jadi setelah Yesus dibaptis, dia dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun dan dicobai oleh iblis. Dan dia berpuasa selama 40 hari dan malam. Right. And he was hungry. Dan dia lapar. You know, this is the truth. Dan inilah kenyataannya. Just because you are sons and daughters of God, Karena kamu putra dan putri Allah, does not mean that you are never led into the wilderness. enggak berarti saudara-saudari tidak akan dibawa ke padang gurun. As a matter of fact, Pada kenyataannya, because you are, karena kamu adalah putra-putri the Allah, Spirit of God will lead you into the wilderness. Roh Allah akan membawa saudara-saudari ke padang gurun. For what? Untuk apa? To affirm your identity. Untuk menegaskan identitas saudara. So that you can be confident Jadi saudara bisa yakin in who you are. atas siapa diri saudara. Because in this kind of environment, Karena di dalam situasi tersebut, it's easy for you to say, I'm a child of God. sangat mudah mengatakan saya anak Allah. But what does that look like in your workplace? Tapi bagaimana kelihatan di tempat kerja What does that saudara? look like in your family when your wife gets you mad? Bagaimana di keluarga? Bagaimana ketika istri membuat saudara marah? When your husband keep on doing the same mistakes Ketika over suami saudara melakukan hal yang and over kesalahan yang sama and berulang, over berulang, and berulang, over and over, dan berulang. will you still be a son and daughter? Akankah saudara tetap menjadi anak-anak Allah? You're like, yes, I am a son, I am a daughter Saya putra, saya putri of Allah. God. But he is the son and daughter of the devil. Tapi dia itu anaknya setan. Don't point at your husband, ladies, please. Jangan tunjuk ke suami istri saudara ya. He's like, psst. Don't do that. Let me just skip through some of these things. But that's why the Bible says Itu kenapa Alkitab katakan the fruit of the Spirit is buah roh adalah love. It's not a work. kasih, bukan pekerjaan. It's an overflowing. Itu yang melimpah keluar. It is an overflowing from the inside out. Melimpah keluar dari dalam keluar. This is how Jesus lived. Ini bagaimana Yesus hidup. How did Jesus respond Bagaimana Yesus to the meresponi temptation in the wilderness? pencobaan-pencobaan di padang gurun. When the tempter came to him, Ketika pencoba itu datang ke dia, if you are the Son of God, kalau kamu adalah anak Allah, command that these stones become bread. perintahkan batu-batu ini menjadi roti. But he answered, and as it is written, Dan dia menjawab dan itu tertulis. next. There we go. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceed from the mouth of God. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut What Allah. is the temptation? Apa pencobaan ini? Can somebody talk to me? Ada yang bisa kasih tahu saya? What's the temptation? Apa itu pencobaan?
The temptation with Jesus, I mean, what is it? Apa pencobaan ke Yesus? Apa itu? Ada yang bisa kasih tahu? Nobody wants to answer wrong, huh? Nggak ada yang mau jawab salah. Want to be perfect? Mau jadi sempurna Don't ya? want to fail? Nggak mau gagal? Ah, okay. Oke, I see. saya lihat. The temptation Pencobaan. is not about the bread. Itu bukan tentang roti. This is not bread talk. Ini bukan bread talk. This is identity talk. Ini tentang identitas. He says, if you are Kalau saudara adalah the Son of God, anak Allah, then do something. lakukan sesuatu. Is that right? Benar. That's the temptation. Itu godaannya. If you are, Kalau saudara, prove it. buktikan. Is that right? Benar? And what did Jesus answer? Apa yang Yesus jawab? No. Tidak. What do you mean if I am the Son of God? Apa artinya kalau saya anak Allah? I am the Son of God. Saya memang anak Allah. He knew who he was. Dia tahu siapa diri dia. He did not have to perform Dia tidak harus berbuat because he apapun. is the Son of God. Karena dia memang anak Allah. I am not defined Saya tidak didefinisikan by my hunger. oleh kelaparan saya. I am not defined Saya tidak by didefinisikan my situation. oleh situasi I saya. am not defined Saya tidak by ditentukan my past. oleh masa lalu saya. I am Saya adalah who my Father say I am. apa yang Bapak katakan This siapa is what saya. Jesus said. Ini yang Yesus katakan. Do you know who you are? Siapa dirimu? Do you know who your Father say you are? Saudara tahu apa yang Bapak katakan siapa dirimu? I'm going to close with this. Saya akan tutup dengan ini. I had a hardest time accepting a new identity in Christ when I first became a Christian. Saya punya masa sulit menerima siapa identitas saya ketika saya pertama menjadi orang Kristen. I grew up Saya tumbuh in a very Chinese household. di keluarga yang sangat Chinese. My dad Ayah saya doesn't really talk much nggak banyak ngomong. until later Sampai He nanti talks a lot. kemudian dia mulai banyak after he bicara. got healed by Jesus. Setelah dia diselamatkan. But before he did not talk so much. Sebelumnya dia nggak pernah banyak ngomong. And when he does talk, Karena ketika dia ngomong, it's to mention my failures. hanya untuk mengingatkan saya akan kegagalan saya. So that becomes who I am. Itu menjadi siapa diri saya. He continues to speak that into me. Dia sering ngomong itu tentang saya. How come you can't do this? Kenapa kamu nggak bisa lakukan You ini? can't do anything right. Kamu nggak bisa lakukan semua hal benar. You are a mistake. Kamu adalah sebuah kesalahan. That's what my dad tells me. Itu apa yang dikatakan bapak saya. And my mom Dan ibu saya is a very hard woman too. adalah wanita yang keras juga. There's Wonder Woman. Itu ada Wonder Woman. There's my Wonder Mom. Itu ada Wonder Mom, ibu You know saya. how Wonder Woman have the lasso of truth? Kamu tahu Wonder Woman punya pecut kebenaran itu The lasso of truth, Cambuk right? kebenaran. Make you tell the truth. yang membuat saudara harus ngomong kebenaran. My mom is more biblical. Tapi ibu saya lebih alkitabiah. She has the belt of truth. Dia punya ban pinggang kebenaran. And she will beat me until I tell the truth. Dan dia akan pukul saya sampai saya mengatakan kebenaran. And by the time I was 9 years old, Ketika saya berusia 9 tahun, I was already sexually molested saya dilecehkan secara seksual 3 times 3 kali by my aunt, oleh tante saya, by a cousin, a male cousin, oleh sepupu saya yang pria, and by a male tutor. dan juga oleh guru les pria juga. I grew up confused. Saya tumbuh menjadi seorang yang bingung. I felt dirty. Saya merasa kotor. I believed Saya percaya that I am nothing more, saya nggak lebih dari just an instrument to be used for somebody else's fun. satu alat yang dipakai untuk memuaskan orang. I'm not a person. Saya bukan seorang pribadi. I am an object. Saya seorang objek. That's what I believed. Itu yang saya yakini. And because I felt like I am dirty, Karena saya merasa kotor, it's easy for me to do dirty things. sangat mudah untuk saya melakukan hal-hal yang kotor. Because I am dirty. Karena saya kotor. That's what I believed. Itu yang saya yakini.
And it's years I lived like that. Bertahun-tahun saya hidup seperti itu. And I struggled in my sexual identity. Saya bergumul di dalam identitas I seksual struggled saya. in living a life of violence, Saya bergumul dalam hidup kekerasan with drugs, dengan obat-obat, alcohol, alkohol, sex, seks, every kind of fornication. semua hal yang berkaitan dengan perzinahan. I did that. Saya lakukan itu. I did that because I am dirty. Saya lakukan itu karena saya memang kotor. But when I met with Jesus, Tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, He told me that He is that I am a son redeemed by Him. Dia katakan saya anaknya yang ditebus olehnya. But I had a hard time Tapi saya punya masa yang sulit. because I've been living in a wrong identity for so long. Saya hidup lama di identitas yang salah sebelumnya. For so long, Begitu lama. I didn't know how to be new. Saya nggak ngerti bagaimana menjadi baru. We hear that all the time. You're a new creation. Kita dengar banyak, kamu adalah ciptaan yang baru. But you don't know how to be new. Tapi gimana caranya jadi baru? I had to learn Saya harus belajar by having somebody walk with me. untuk seorang berjalan dengan saya. And this person fathered me. Dan orang ini menjadi seperti Bapa untuk saya. Began to affirm me in my identity. Mulai menegaskan identitas saya. And it took years. Nah, perlu bertahun-tahun. But I stand today Saya berdiri hari ini full of faith penuh dengan iman in who my Father say I am. pada apa yang Bapa katakan siapa saya. I am a son. Saya adalah anak. I am accepted. Saya diterima. I am forgiven. Saya diampuni. I am beloved. Saya dikasihi. My Father is proud of me. Ayah saya bangga kepada He saya. made me a good husband. Dia menjadikan saya He suami yang made baik. me a good father. Dia menjadikan saya ayah yang baik. Because He is a good husband. Karena dia adalah And suami yang He baik. is a good father. Karena dia adalah ayah yang baik. And I find my identity, Saya temukan identitas who saya. I am, Siapa saya? in who He is. Karena siapa dia. Will you stand with me? Maukah saudara berdiri dengan saya? Thank you, Father. Terima kasih Bapak. Thank you for this time. Terima kasih untuk waktu ini. Thank you for this space. Terima kasih untuk tempat ini. Would you make this declaration together? Maukah saudara menyatakan ini bersama-sama? There's a song called No Longer Slave. Ada lagu yang akan saya nyanyikan. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Just sing that again. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. Come on, let's sing that again, church. I'm no longer a slave to fear. I am a child. Come on, sing that again. I'm no longer. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child. I'm no longer. Would you stand in that identity? Maukah saudara berdiri I untuk am identitas a saudara? child of God. One more time. I'm no longer. Come on. I'm no longer a slave to fear. I am a child. I'm no longer a slave.
of God. I am a child 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 of God. Hallelujah. We bless you, Lord. You're a good, good Father. I am a son. I am a daughter. Saya seorang anak. Thank you, Father. Terima kasih Bapak. We stand in that identity Saya berdiri di atas identitas itu. that I am among brothers and sisters, Saya berada di antara saudara dan saudari, not among slaves, tidak di antara ruangan, but among sons and daughters. di antara saudara dan saudari. Thank you, Father, Terima kasih Bapak. that you're going to begin something new today. Bapak akan mulai hal yang baru A hari new ini. faith. Iman yang baru. How we can live as a son and a daughter. Bagaimana kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah. Would you work in our hearts? Bekerjalah di hati kami. Would you work through our lives? Bekerjalah di hidup kami. We yield to you. Kami serahkan ini kepada Bapak. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kita berdoa. And all that believe shout. Semua yang percaya katakan amin.